जवानों का तंबाकू या गुटखा खाना हलाल है या हराम? नामहरम के सामने हम किस तरीके से नमाज अदा करें? अगर कोई शख्स नजर करके भूल जाए तो ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी क्या है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। सबील अहकाम टीम हमेशा आपके लिए दुआगो है कि आप हमेशा बखैर आफियत रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारते रहें। तो आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मन मशा इला मस्जिदिन मिन मसाजिदिल्लाह फलहु बिकुल्लि खुतवतिन खुताह। जो शख्स अल्लाह की मस्जिदों में से किसी एक भी मस्जिद की तरफ कदम उठाए तो अल्लाह उस वक्त तक, जब तक वो अपने घर वापस ना आ जाए, हर कदम के बदले 10 नेकियां लिखता है और 10 बुराइयों को उसके नाम-ए आमाल से मिटाता है और उसके 10 दर्जे को बुलंद करता है। तो ऐसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। लेकिन पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामनी हफिज़हुल्लाह दोनों महाराज कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल किसी हमारी खाहर का है, बहन का है कि किसी नामहरम की मौजूदगी में औरत के लिए नमाज का क्या हुक्म है? यानी अगर हम किसी के घर में गए हों और नमाज का टाइम हो जाए, अब जहाँ पर नमाज की जगह मिले उधर नामहरम भी मौजूद हों, तो औरत किस तरीके से नमाज पढ़े? आया बैठकर पढ़े या खामोशी से मुकम्मल बाहिजाब होकर पढ़े? प्लीज़ इस मामले में पूरी जानकारी दीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। आए जवाब सुनते हैं मौलाना के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि अगर कोई खातून मजबूर हो कि नामहरमों के सामने नमाज पढ़ें तो उनके हिजाब का क्या हुक्म है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज में हर औरत, हर खातून के लिए जरूरी और वाजिब है कि अपने बदन का पूरा हिस्सा ढांपे। बदन का कोई हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए सिवाय 3 हिस्से के, कि जिसको नमाज में एक खातून खुला रख सकती है, ढकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज चेहरा है कि जितना चेहरा वुजू में धोना वाजिब है उतना चेहरा खातून नमाज में खोल सकती है, उसको ढकना जरूरी नहीं है। दूसरा, हाथ का वो हिस्सा कलाई से नीचे का, जिसको गट्टे से नीचे का हिस्सा कहते हैं, उसको खोला जा सकता है, उसका ढकना जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से पैर का टखने से लेकर पंजे तक का हिस्सा, इसको भी खुला रखा जा सकता है। अब अगर कोई खातून किसी शादी या फंक्शन में गई है और वहां पे कोई खलवत की जगह मिल रही कि जहां नमाज पढ़ा जा सकता है नामहरमों की निगाहों से दूर, तो वहां जाके पढ़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है और मजबूरन आपको नामहरमों के सामने ही नमाज पढ़ना होगा, तो ऐसी सूरत में खातून अपना चेहरा खुला रख सकती है, जैसे कि आम हालत में नमाज पढ़ने में खुला रह सकता है। इसी तरीके से गट्टे से नीचे यानी कलाई से नीचे का हाथ का हिस्सा खुला रह सकता है, लेकिन पैर का टखने से लेकर पंजे तक के हिस्से को ढांकना वाजिब है। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी और आयतुल्लाह उज़्मा खामेनी दोनों का यही नजरिया है कि पैर का टखने से लेकर पंजे तक के हिस्से को ढांक कर ही नमाज पढ़ेगी, इसका ढांकना वाजिब है। और बकिया जिस तरीके से आम नमाज में पूरा बदन ढका होता है और हाथ और चेहरे का वुजू वाला हिस्सा खोला जा सकता है, वो अपनी हालत पे बाकी रहेगा। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और दीगर मोमिनीन तक सबील अहकाम चैनल के बारे में और टोटल सबील मीडिया ग्रुप के बारे में बताएं कि किस तरीके से सबील मीडिया ग्रुप मोमिनीन और जवानों के मुश्किलात को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद को नश्र करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बहुत अहम है कि आप इसे दीगर मोमिनीन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया गया है कि अगर नज़र करके हम भूल जाएं कि हमने क्या नज़र मानी थी या कितनी मानी थी, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? आए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने एक मुद्दत के लिए कोई अमल जैसे नमाज शब पढ़ना या रोजाना कुरान करीम का एक हिस्सा तिलावत करना नजर के जरिए अपने ऊपर वाजिब कर लिया हो, लेकिन वो मुद्दत भूल जाए, मसलन उसे याद ना हो कि नजर 6 माह के लिए थी या 1 साल के लिए, तो वो नजर पर अमल करने के लिए कम अज कम मुद्दत पर जिसका यकीन या इत्मीनान हो इक्तिफा कर सकता है। मसलन उसे शक हो कि 6 महीना या साल भर, तो वो 6 महीने पर ही इक्तिफा
اضافہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نظر کردہ عمل کو زیادہ مدت تک جاری رکھے، لیکن اگر کسی کو یقین ہو کہ 1 سال کے لیے کسی کام کو نظر کے ذریعے اپنے اوپر واجب کیا تھا اور نظر پوری کرنے کے لیے کچھ مدت تک عمل کیا، لیکن اسے باقی بچی مدت کا علم نہ ہو، مثلا اسے یہ نہ پتا ہو کہ 5 ماہ باقی ہیں یا 3 ماہ، تو اسے چاہیے کہ نظر کیے ہوئے عمل کو زیادہ مدت تک جاری رکھے، یعنی اگر شک تھا کہ 3 مہینہ یا 5 مہینہ تو 5 مہینے تک جاری رکھے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی خاص عمل نظر کیا ہو لیکن بھول جائے کہ وہ کون سا عمل تھا اور اسے جو شک ہو چند آپشن میں شک ہو، جیسے 10 روزے یا 1000 روپے صدقے کے طور پہ دینا یا 1 مہینہ نماز شب پڑھنا، یعنی اسے ان 3-4 آپشن میں سے کوئی ایک کی نظر کی لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کون سے عمل کی نظر کی ہے، تو اگر ان تینوں میں سے بعض کو کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یا اسے کرنے میں بہت زحمت اور مشقت ہو جو عام طور پر برداشت کے قابل نہ ہو، تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی اور اس پر نظر کے لحاظ سے کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر وہ ان کاموں کو کر سکتا ہے تو اسے سارے کام کرنے ہوں گے جس کے بارے میں وہ احتمال دے رہا ہے، خیال کر رہا ہے کہ شاید یہ نظر کیا تھا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اسے ان تمام امور کو انجام دینا ہوگا جن کے بارے میں اسے احتمال ہو کہ اس کی نظر ان سے متعلق تھی۔ البتہ اگر بعض امور کو دوسرے امور کے ساتھ انجام دینا اس کے لیے بہت سخت مشقت کا باعث ہو تو جس مقدار میں سخت ہے اس میں وہ مکلف نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اسے ان امور کو پہلے انجام دینا چاہیے جن کے بارے میں اسے زیادہ قوی احتمال ہو کہ وہ اس کی نظر سے متعلق تھے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا، تمباکو یا بیڑی یا گٹکھا کھانا کیسا ہے؟ دونوں آیت اللہ کے فتوے کے مطابق جواب دیجیے گا۔ تو یہاں پر میں بیان کر دوں کہ بیڑی کھائی نہیں جاتی ہے، یہ ایک سوال کرنے والے سے مسٹیک ہو گئی۔ تو آئے جواب سنتے ہیں مولانا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی طرح کے تمباکو، سگریٹ، گٹکا، نسوار، ان کے سلسلے میں مراجع کرام کا، خاص طور پہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا یہ فتویٰ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال اگر انسان کے لیے شدید جسمانی نقصان کا باعث ہو، چاہے استعمال کے فوراً بعد اس کا نقصان ہو سکتا ہو یا ایک لمبے عرصے کے بعد انسان کو معلوم ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، جیسے اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، گردوں پر شدید اثر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو ایسا لگتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے کہ استعمال کوئی خاص نقصان نہیں پہنچائے گا یا اگر کم استعمال کرتا ہے اس کا شدید نقصان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا نقصان پایا جاتا ہے جسم کے اوپر، لہٰذا بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ نماز جمعہ میں شریک نہ ہونے کا گناہ کیا ہے؟ ایسے افراد کے جو خمس نہیں ادا کرتے، کیا ان کے یہاں کھانا پینا جائز ہے؟ نماز کے دوران کون سا خون معاف ہے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔